Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'ici. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Tindeltintschor, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. كيف تربى كونديد في قصر جميل وكيف طرد منه؟ في وستفالي وفي قصر السيد بارون ثندر شانترانخ عاش صبي شاب منحش الطبيعة الطباع الأشد وداعة. كان محياه خير دليل على روحه، وكان حكمه مستقيما جدا وتفكيره بسيطا جدا، ولهذا لما أعتقد كان يكنى بكونديد الساذج. كان أهل البيت وكل الذين يرشدونه منذ زمن يشكون بأنه ابن أخت السيد البارون، وابن رجل نبيل وطيب وشريف من الجوار، ولم تقبل هذه الآنسة الزواج منه أبدا، لأنه لم يحصل إلا على 71 درجة من درجات النسب، ولأن باقي الأفراد في شجرة عائلته قد أفلستهم نكبات الزمان. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin, ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur et ils riaient quand il faisait des contes. كان السيد البارون أحد أقوى الأسياد نفوذا في وستفالي، فقد كان لقصره باب ونوافذ، وكانت القاعة الكبيرة مزينة بأوراق لتغطية الجدران. أما كلاب فناء الدواجن كلها فكانت تتجمع أسرابا عند الضرورة، وكان سائسها هم الذين يقودونها، وكان كاهن القرية مرشده الديني، وكان الجميع يدعونه سيدنا، وكانوا يضحكون حين يروي لهم الحكايات. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss, c'était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. أما السيدة البارونة التي كان يزيد وزنها عن 112 كيلوغراما، فقد كانت شخصا مهما جدا، يستقبل الزوار في بيته حسب الأصول، مما كان يزيد من احترام الجميع لها. أما ابنتها كونيغوند البالغة من العمر 17 عاما، فقد كانت نضرة وطاهرة وسمينة وجذابة. أما ابن البارون فكان يبدو ولدا خليقا بوالده، وكان المعلم بانغلوس مرجع أهل المنزل، وكان كونديد الصغير يصغي إلى عظاته بالصدق الكبير الذي يتميز به كل من هو في عمره وكل من يتمتع بنفس طباعه. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmononigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. كان بانغلوس يدرس علم ميتافيزيقيا اللاهوت الكوني، وكان يجيد إثبات أن ما من نتيجة من دون سبب، وأنه في خير العوالم الممكنة. يعتبر قصر سيدنا البارون الأجمل من بين القصور، والسيد الأفضل من بين البارونات. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé.
Et le cochon étant fait pour être mangé, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. وكان يقول: لقد أثبتت أن الأمور لا يمكن أن تتم على غير هذا النحو، لأن كل شيء قد تم من أجل غاية محددة، وبالضرورة من أجل الغاية الفضلى. لاحظوا جيدا أن الأنوفة قد وجدت لتحمل النظارات، ونحن نملك نظارات، وخلقت الأرجل كي نرتدي بها الجوارب، ونحن نملك جواربا، ووجدت الصخور كي يتم نحتها وكي نبني منها قصورا. وهكذا يملك سيدنا قصرا جميلا جدا، إذ أنه يجب أن يسكن أهم بارون في المقاطعة في أفضل مكان. ولما كانت الخنازير قد وجدت لتؤكل، فنحن نأكل لحم الخنزير على مدار السنة. بالنتيجة فإن كل من أكد أن كل شيء يسير على خير ما يرام قد تفوهوا بحماقة، فقد كان يجب أن يقولوا أن كل شيء يسير نحو الأفضل. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tender-Tantrum, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. كان كونديد يصغي جيدا ويصدق ببراءة كل ما يقال، ذلك أنه كان يجد الآنسة كونيغوند رائعة الجمال، رغم أنه لم يجرأ يوما على أن يقول لها ذلك. فبالنسبة إليه كانت درجة السعادة الأولى هي أن يولد البارون ثاندر تشانترونخ، والدرجة الثانية أن يكون الآنسة كونيغوند، والثالثة أن يراها كل يوم، والرابعة أن يستمع إلى الأستاذ بانغلوس الفيلسوف الأهم في المقاطعة وبالتالي على وجه الأرض. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. ذات يوم وحين كانت كونيغوند تتنزه قرب القصر في الغابة الصغيرة المسماة بالمتنزه، رأت بين الأشواك الدكتور بونغلوس يعطي درسا في الفيزياء التجريبية إلى وصيفة والدتها الشابة السمراء والجميلة والوديعة جدا. وبما أن الآنسة كونيغوند كانت تحب العلوم كثيرا، راقبت من دون أن تأخذ نفسا التجارب المتكررة التي كانت تشاهدها. Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Il lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. وفي طريق العودة إلى القصر التقت بكونديد، وأحمرت وجنتها فأحمر وجه كونديد أيضا، فألقت عليه التحية بصوت متقطع، وتحدث إليها كونديد من دون أن يعرف ما الذي كان يقوله. وفي اليوم التالي وبعد تناول العشاء وجد كونديد وكونيغوند نفسيهما وراء سيسارة تفصل بين الغرف، فأسقطت كونديد محرمتها، فالتقطها كونديد، حينها أمسكت بيده ببراءة وقبل الشاب يدها ببراءة وحيوية. Monsieur le baron de Tender-Tantrum passa auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, il fut souffleté par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même.
et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. مر بارون ثندر شانترون قرب الستارة، ولما رأى هذا السبب وهذه النتيجة طرد كونديد من القصر وهو يركله على قفاه، ففقدت كونديد وعيها. وحين السعادة وصفعتها السيدة البارونة، وعم الاضطراب في أجمل القصور وأروعها على الإطلاق.